یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہیلو، ہاں ہیلو، ہاں میں موجود ہوں، محمد طاہر رضا قادری۔ چلو آجا میدان پکڑ لے۔ شرائط طے کر لیتے۔ کہہ رہے کتنی مرتبہ شرائط طے کرے گا؟ کتنی شرائط ہے تیری یہ تو بتا دے، شرائطوں میں ٹائم نکال دیتا، شرائط طے ہو گئی تھی کیا؟ شرائطوں میں ٹائم نکال دیتا ہے یار، کیسا آدمی ہے تو؟ بات کر سیدھی، شرائط یہ ہوتی ہے۔ ہاں شرائط، تو اس وقت بھاگ گیا نا، تو بالکل کروں گا میں تجھ سے بات، میں بات نہیں کرتا تو یہ فون کیوں کرتا؟ کون بھاگا تھا؟ ٹائم ضائع مت کر، 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولوں گا، سمجھے نہیں؟ جو موضوع سے فراری اختیار کرے گا اس کی شکست ہوگی۔ بالکل ہم لوگ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ چل دعویٰ کر، اپنا دعویٰ پیش کر۔ شرائط پیش کروں نا، رکھوں نا میں؟ ارے کیا شرائط رکھے گا؟ بہت ہو گئی تیری میری دوپہر ہو گئی، وہ ریکارڈنگ پڑ بھی گئی وہ۔ ارے دیکھ میری بات سن، ایک موضوع پر بات ہوگی، موضوع سے جو ہٹے گا اس کی شکست ہوگی۔ 2 منٹ تو بول، کیا 3 منٹ کی ٹرن رکھ لے، میں تیری سنوں گا۔ ہاں شباشی پر ہی ہوگی بات، اور اگر تو جھوٹ بولے گا تو بیچ میں ٹوکنے کا حق ہوگا ایک دوسرے کو، دونوں فریقوں کی یہ طے ہوگی کہ اگر میں غلط بولوں گا، جھوٹ بولوں گا تو مجھے ٹوکے گا۔ عبارت میں آج ہی پڑھوں گا تو مجھے ٹوکے گا، پوری پڑھو، تو آج ہی پڑھے گا میں تجھ سے پوری پڑھواؤں گا۔ چل جلدی دعویٰ کر اپنا اور حکم لگا۔ بولیے، بس اسی میں ٹائم نکالے گا ابھی، بول لیا چل۔ ہاں اب میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بول۔ میں جب میری بارے میں جب میں بولوں گا، اگر تمہیں لگے جھوٹ ہے اور تم بیچ میں ٹوکو گے شرائط کے باوجود بھی، تو یہ جو ٹوکنے کا جو اصول تم نے لایا کہاں سے لایا؟ دلیل ثابت کرو، دلیل ثابت کروں؟ تمہارا نیٹ چالو ہے؟ تمہارا نیٹ چالو ہے؟ لے میں دلیل ثابت کرے دوں۔ ہاں دلیل ثابت کر دوں میں، ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ بولنا ہے، ثابت کرنا تم۔ سن میری بات سن، ٹائم تم لگا رہے ہو، میں نہیں لگا رہا ہوں۔ میری بات سن لے۔ ہاں بولو، سن ہی رہا ہوں۔ یہ جو اصول تو لاتا ہے نا، یہ اصول جو تو لاتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں سامنے کے لیے، بالکل جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ جیسے تیرا مناظر نظر محمد جو اس میں ٹارسی مناظر میں جھوٹ بولا تھا، سن میری بات سن، جھوٹ بولا تھا وہ ہمارے مفتی مطیع الرحمان نے اسی وقت پکڑ کے اسے اور وہیں سے گردن مروڑی تھی۔ یہ ہو رہی تیری میری فون پر بات، تو جھوٹ بول کر بھاگ جاتا ہے، فون کاٹ کر بھاگ جاتا تو پھر فون نہیں اٹھاتا۔ دلیل کہاں ہے؟ چل دیکھ اپنے واٹس ایپ پہ جا، واٹس ایپ پہ جا اپنے، ہاں واٹس ایپ دیکھ اپنا، چل دیکھ، چل پڑھ عبارت پڑھ۔ پڑھ رہا ہوں عبارت، دیکھ ہاں یہ تیرا منظور بینگل کیا لکھ رہا ہے، سن اس کی۔ ہاں جو فریقین جن اصولوں کا پابند ہو اور انہیں تسلیم کرتا ہو، اس کا دائرہ تنگ نہ کیا جائے کہ اسے اپنے اصولوں کا پابند بنایا جائے۔ تو یہ کون سا طریقہ لایا تو تیرے اصولوں کا پابند تھوڑی ہو جاؤں گا میں؟ اب یہ تو دونوں فریقوں کے لیے ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو یا میں آج ہی عبارت پڑھوں تو مجھے ٹوک سکتا ہے، تو آج ہی عبارت پڑھے گا، جھوٹ بولے گا، میں تجھے ٹوکوں گا۔ تو فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے نا، تیری میری اس سے میری کتنی مرتبہ بات ہوئی ہے، تو ہر موضوع پر فون کاٹ کے بھاگتا۔ اور یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، اگر پھر میرے سامنے ہوتا تو تیرا یہ اصول میں مان لیتا، ٹھیک ہے یہ اصول نہیں بولتا میں تیرے بیچ میں، میری باری آتی ہے تو میں تجھے پکڑ لیتا۔ اب تو یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اس میں جھوٹ بول کے فون کاٹ کے بھاگ جاتا، تو میں تجھے کہاں پکڑوں گا؟ پھر تو فون نہیں اٹھاتا، اور جو تو دلے لاتا ہے تیرے دلے بھی نمبر بھی لاک کر دیتے ہیں، پھر تو ان سے کہہ دیتا ہے نمبر بھی لاک کر دو۔ اب تو اپنا دعویٰ پیش کر اور حکم لگا جلدی سے۔ سامعین سن لیا آپ نے، اس نے بولا جب میں کچھ بولا، میں بیچ میں بالکل نہیں بولا، خاموش رہا۔ اب میں بول رہا ہوں، خاموش رہنا تم، ٹھیک ہے؟ شرائط طے ہو رہی ہے، تم خود برباد کر رہے ہو۔ تم نے منظور مینگل صاحب کا حوالہ بھیجا ہے، اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں اگر کوئی جھوٹ بولے، غلط بولے تو ٹوکنا ہے شرائط طے ہونے کے باوجود۔ جبکہ میں نے مناظرہ گھن بھیجا ہے، اس کے صفحہ نمبر 43 پہ لکھتا ہے یہ نہایت اہم شک ہے کہ کوئی مناظر جب اپنا بیان کر رہا ہے تو اس وقت دوسرے مناظر کو بولنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ تم کو ایسا حوالہ دینا ہے جس میں یہ بات موجود ہو کہ ہاں سامنے والا اپنی بارے میں غلط بولے، جھوٹ بولے تو وہاں ٹوکنا ہے، یہ حوالہ دو۔ دوسری بات آگے لکھتا ہے، اور اگر وہ دخل اندازی کرے تو ایک بار تنبیہ کے بعد اس کی شکست کا اعلان ہوگا۔ تمہارا اصول ہے تمہارے گھر کا، میں نے کہا ہے باری ہو چپ مکار چپ، کائے میں پڑھ لیا تو یہ، کائے میں پڑھ لیا ہے تو، پڑھ کائے میں رہا ہے یہ، ارے پڑھ کائے میں رہا ہے تو، یہ کیا کہ کائے میں پڑھ لیا ہے تو؟ ایک حوالہ بھیج دیا، حوالہ پہنچ گیا تمہارے اوپر۔ چل چل پڑھ، اسے کہاں سے پڑھ لیا ہے، کیا پڑھ لیا بول؟ دیکھ یہ حوالہ دیکھ،
क्या है? बोल तुम्हारा क्या बोल नाम नहीं है? क्या है, बोल किताब का नाम बोल, इसमें लिखा है ये निहायत किताब का नाम बोल, पहले किताब का नाम क्या है, किताब का नाम बोल क्या है। मुनाज़िरा जंग, हाँ हाँ बोल, क्या लिखा है इसमें। ठीक है, हम्म, किताब का नाम पढ़ने दीजिए। चल बोल बोल पढ़। है कि कोई मुनाजिर जब अपना बयान कर रहा है तो उस वक्त दूसरे मुनाजिर को बोलने का हक नहीं है। और तू बोला बोलूंगा मैं, तुम्हारा घर का उसूल तोड़ रहे हो तुम। चल चल और आगे पढ़ दखल अंदाजी पढ़। करे, यानी सुन, हाँ जब हाँ तू बोल, बोलेगा बीच में हाँ हाँ बोल बोल, एक बार तंबी करना करने का हुक्म हाँ, है और बोल। कोई भी नहीं खामोश हुआ और बोलता रहा हमारी बारी में, तो शिकस्त का ऐलान होगा। ठीक, तो मुझे मंजूर है, मैं मानता हूँ इसे। अरे मैं मानता हूँ इसे, मैं मानता हूँ इसे। तू पूरा टाइम निकाल देगा इसी में, मैं बता समझ रहा हूँ। तू नहीं करेगा बात मुझसे, तू मर जाएगा लेकिन मुझसे बात नहीं करेगा। मैं मानता हूँ इसे, ये जो तूने किताब का हवाला भेजा मैं इसे मानता हूँ, लेकिन ये किसके लिए है। हाँ ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। ये किताबें जो लिखी गई है, उसूल मुनाजरा जो लिखी गई, काय के लिए लिखी गई है। क्या ये इसमें लिखी गई है कि मोबाइल में बात करो तो ये उसूल तय कर लेना। मरदूस शैतान जाहिल, तुझे मुनाजिर किसने बना दिया है। ये उसूल उसके लिए है जो कि सामने बैठ के मुनाजिरे होते हैं। तू इसमें झूठ बोलकर भागता है। ये मैं तुझसे जब कह रहा हूँ कि ये दोनों के लिए होगा, दोनों फरीकों के लिए, जो मैं तुझसे बात तय कर रहा हूँ दोनों के लिए, तो तू डरता क्यों है इस बात से। क्योंकि तू जानता है, तू ये जानता है कि तू झूठ बोलकर भाग जाता है। मुझे मालूम है तेरी, तू कितने मौजू पर मुझसे भागा हुआ है। अबे तू लफ्ज़ वहाबी पर मुझसे भागा हुआ, मैं तुझे वहाबी साबित कर रहा था। तूने एक किताब पेश करने के बाद में, जो किताब हमारी भी नहीं है, फाजिल बरेलवी के खुसूसियात, सुन ले पूरी बात सुन, उस पर तू, मैं कह रहा हूँ इबारत पूरी पढ़। तूने नहीं पढ़ी और तू फोन काट के भाग गया, फिर तूने फोन ही नहीं उठाया। अब तू अपना दावा पेश कर, अगर तेरे अंदर ताकत है। ये देवबंदी जो तेरा दल्ला है, ये सब मालूम हो जाए कि तू कितना बड़ा मुनाजिर है। तो अपना दावा तो पेश कर और हुक्म लगा जरा तू। आज अगर तेरी मैंने चड्डी नहीं उतार दी है तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है। चल खामोश क्यों रहा, खामोश क्यों रहा। मैं फरीक हूँ, बराबर का फरीक हूँ, बोलने का हक रखता हूँ मैं। ये मत करे, इन बातों को मत कर, ये तू टाइम बर्बाद करेगा। टाइम बर्बाद मत कर, अपना दावा पेश कर। 2-2 मिनट की टर्न रख ले, 3-3 मिनट की टर्न रख ले। अपना दावा पेश कर, जल्दी दावा पेश कर, दावा पेश कर, दावा पेश कर, दावा पेश कर। वो इसके लिए नहीं है, मोबाइल के लिए नहीं है। ये उसूल मोबाइल के लिए नहीं है, ये उसूल मोबाइल के लिए नहीं है। ये उसूल जो बने हुए हैं ये मोबाइल के लिए नहीं है। ये उसूल उस मुनाजिरे के लिए है जो सामने बैठ के होता है। जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा ना। तू तेरा तू जवाब दे रहा है। तू बात करेगा नहीं करेगा ये बतला, तेरे अंदर है हिम्मत मुझसे बात करने की। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी है। तेरी हवा खारिज होती है मेरी आवाज सुनते ही। अरे मैं कहता हूँ तुझसे दावा पेश कर अपना, सुन ली ना। दावा पेश कर, दावा पेश कर, दावा पेश कर। नहीं, शराइत तेरी मेरी सिर्फ यही होगी, 2-2 मिनट की टर्न रख ले, 3-3 मिनट की रख ले। मौजू से जो भागेगा उसकी शिकस्त होगी। तलाक वाली शर्त, लेकिन है क्या रखूं? तलाक जब मैं मुसलमानी नहीं मानता तो तलाक वाली शर्त कैसे मान लूंगा। अबे शर्त वो रखी जाती है जो दोनों फरीकों को पाबंद किया जाए। अबे जाहिल तुझे भी मालूम नहीं शराइत किसे कहते हैं। अबे शराइत किसे कहते हैं? शराइत उसे कहते हैं जिसमें दोनों फरीकों को उसके ताबे कर दिया जाए, पाबंद कर दिया जाए, उसे शर्त कहते हैं। अब जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता तो मैं इस शर्त का पाबंद कैसे हो जाऊंगा? मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तुझे दायरे इस्लाम में खारिज मानता हूँ। तो ऐसी शर्त रख जो कि दोनों पर शामिल हो जाए, दोनों उसके पाबंद हो जाए। तू जानता है मुझे, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी है। और दल्ले सुन ले बे, ये वक्त गुजार देगा ऐसे ही, शराइत में वक्त गुजार देगा, मगर ये बात नहीं करेगा, जहर का प्याला पी लेगा, मुझसे बात नहीं करेगा। चिल्लाने के लिए नाम रखा है। अरे मैं जब तुझसे कह रहा हूँ कि दोनों के लिए उसूल है ये, तू अपना दावा पेश कर, हुक्म लगा। 3-3 मिनट की टर्न रख ले, 2-2 मिनट की रख ले। जो इससे मौजू से भागेगा उसकी शिकस्त होगी। अगर टाइम पर नहीं रुकेगा उसकी शिकस्त होगी। एक बार तंबीह की जाएगी उसे। गाली तुझे क्या बताया मैंने अभी? तू जाहिल है क्या? अब शर्त किसे कहते हैं? तो मेरी सुन, मैं जवाब नहीं। अरे सुन तो ले, शर्त उसे कहते हैं जिसमें दोनों फरीकों को एक बात के लिए पाबंद कर दिया जाए। अब जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मान रहा, मैं तुझे काफिर मान रहा हूँ, तेरे अकाबिरों को सड़ा हुआ काफिर मानता हूं मैं, तो इस शर्त का मैं तेरे पाबंद कैसे हो जाऊंगा? मैं उस शर्त का पाबंद होऊंगा। बोल जवाब दे। अरे जवाब तो है ना इसका। अरे सुन, जवाब में ही निकाल देगा, इसी में शराइत में निकाल देगा। तू मौजू पर तो अब तुझे इतना टाइम निकाल दिया उसका क्या? देख तो ले जरा, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? इसे मैं जवाब मत दे, तू अपना दावा तो पेश कर दे रे बवासीरी। जवाब दावा पेश कर, दावा पेश कर। तू कहना है मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दूँ इसका? किसका? मैं जवाब नहीं दूँ?
अरे मैं तुझे फिर वो ये कहता बात, हूँ, साला काफिर है तू काफिर है, तू काफिर है, चर्ची है। मैं साबित करूंगा तुझे, मैं साबित करूंगा। हाँ 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 हाँ। पहले इस मौजू पर मुझसे बात कर, मुसलमान के यानी पहले इस मौजू पर बात कर ले रे बाबा सीरी और दल्ले देख ले, हसन दल्ले, हसन दल्ले देख, ये है तेरा मुनाजिर। देवबंदी सुन लो, ये भी तुम भी सुन लो, देवबंदी ये मुनाजिर है तुम्हारा, ये भाग रहा, देखो इसका मेरा जो मौजू तय हुआ है लफ्ज शब्बाशी, मेरे आकाए नेमत पीरे तरीकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के मलफूजात पर एतराज किया इसके मुफ्ती ने। मुफ्ती को एक तरफ करने के बाद में ये आया है दिफा करने के लिए, अपना दावा पेश कर मलफूजात पर, शब्बाशी पर, जल्दी दावा पेश कर। शर्त मुकम्मल हो गई। शर्त नंबर पहली क्या है? शर्त मुकम्मल हो गई। शर्त यही है कि चाहे तो दो मिनट की टर्न रख ले, 2 मिनट तू बोल मैं सुनूंगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा तू सुनेगा। अगर बीच में कोई झूठ बोलता है या इबारत आधी पढ़ता, सुन ले सुन, इबारत आधी अधूरी पढ़ता है तो पूरी पढ़वाने का हक रखता है दूसरा फरीक, उससे कहेगा कि पूरी पढ़। तो 2 मिनट की रख ले, चाहे 3 मिनट की टर्न रख ले। दूसरी ये होगी कि मौजू से कोई नहीं भागेगा। सबसे पहले दलील कुरान है ना? क्या सबसे पहले दलील कुरान है ना? ये क्या तेरी मेरी अकीदे की बात हो रही है कि जो कुरान की बात लगा तू यहाँ? तो किससे बात कर रहे थे? तू शब्बाशी पर बात कर रहा है। अच्छा, ये तेरा उसूल है, तेरे मस्जिद का उसूल है ये? क्या जो ये तेरी देवबंदी सुरियत का उसूल है। तू जानता है कि तेरी नानी याद दिला दूंगा, तेरे मौलवी ने एतराज किया था ना, वो इससे पूछ अपने दल्ले से, इस दल्ले से पूछ अपने। 4 दिन से फोन लगा रहा हूँ तेरे दल्ले को इसी मौजू पर ही, और तेरी पूरी सुरियत को चैलेंज करता हूँ, इस मौजू पर मुझसे बात कर ले कोई, तू मर जाएगा। पहले बात कर लेना, कर फिर दावा का पेश कर। हाँ कर पे दावा पेश। शराइत में सबसे पहले 2-3 मिनट है ना? ठीक है, 3 मिनट। ठीक। और तू झूठ बोलेगा, मैं तेरे बीच में बोलूंगा। हाँ ठीक। मैं झूठ बोलूंगा, मेरे बीच में बोलेगा, तो फिर फिल्म मिलेगी, सुनेगा कौन? दोनों से कौन सुनेगा? तो तू झूठ बोलने से बात नहीं आगा, तू झूठ बोलने से बात नहीं आगा, तो तू बोलेगा, झूठ बोलकर भागेगा तू झूठ बोलकर भागेगा। जमशेद भाई ये जहर का प्याला पी सकता है लेकिन मुझसे बात नहीं करेगा। ये मैं लिख कर देता हूँ, दावा पेश कर। जो भी हवाला पेश करेगा परसर में भेजेगा तू। बिल्कुल बिल्कुल। तू पढ़ेगा फिर मैं पढ़ूंगा, और जो हवाला मैं भेजूंगा पहले मैं पढ़ूंगा फिर तू पढ़ेगा। तैयार है? ठीक, तू पढ़ेगा, अगर मैं उसे देखूंगा, जब तू पढ़ेगा मैं उसे आधा अधूरा पढ़ेगा तो मैं कहूंगा इसे यहाँ तक पढ़। ऐसी तू मैं पढ़ूंगा तो तू मुझसे कह सकता। चल दावा पेश कर अपना। हाँ, लेकिन हवाला भेजने के पहले अगर तू इबारत पढ़ने की कोशिश की तो शिकस्त होगी। बिल्कुल, हवाला पहले मैं तुझे भेजूंगा, जब देख लूंगा तेरे पास पहुंच जाएगा तभी से टाइम लगेगा आदमी का। सुन मेरी बात सुन, जब तेरे पास आएगा और मैं कहूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ तब से टाइम लगेगा। ऐसी तेरा हवाला मेरे पास आ जाएगा, मैं कहूंगा पढ़ तू, तब से तेरा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, बोलिए। चल हवाला जो दावा पेश कर, दावा पेश कर। नहीं मैं सर बाकी है, जब तक तुम्हारे बीच में बोलेगा तेरी भी वो 3 तलाक, ये मैं कहता हूँ ना। मैं कहता हूँ नहीं, क्या बात करेगा? अबे देख बाबा सीरी तू हवा मत उड़े कर, तू मुझे जानता है अच्छे तरीके से जानता है। एक मैं तुझे बता चुका, शर्त उसे कहते हैं जिसमें दोनों फरीक को उसका पाबंद कर दिया जाए, समझे नहीं? उसे शर्त कहते हैं, दोनों फरीकों को एक किसी भी बात का पाबंद किया जाता है, उसे शराइत कहते हैं। जब मैं तुझे मुसलमान ही नहीं मान रहा तो मैं तलाक की शर्त क्यों मानूं तेरी? मैं तुझे काफिर मानता हूँ। किसने लिखा है? काय का? ये जो शराब के पाबंद नहीं बनाना है, सब किसने लिखा है? मैं खुद कह रहा हूँ तुझसे, जब तेरी मेरी शर्त तय हो रही तो मैं ये मान नहीं रहा। तुझे मैंने तेरे घर का हवाला दे दिया, तेरे मंजूर महंगल का तुझे हवाला दे दिया कि अपनी शर्त का कोई भी जबरदस्ती तू उसे पाबंद नहीं कर सकता। किसका दिया? तेरे मंजूर महंगल का। मंजूर महंगल का दिया है। चलो हाँ, खामोश रहा। इसने मंजूर महंगल का दिया है, मैंने इसे घर से किताब दिया, साबित किया माजी करीब और दौरे हाजिर के उलमा को घसीट लाना एक शिकस्त से खास की दलील है। मंजूर महंगल साहब अभी के आलिम नहीं हो, अभी हाजिर मौजूद है वो, और जो मौजूदा उलमा हो उनको हुज्जत बनाना ये शिकस्त से खास की दलील है। किताब का नाम तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत। तुझे पता नहीं है, जाहिल कहीं का। अरे जाहिल मर्दूर शैतान, ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये तेरे देवबंदियों के आपस में घसीट रहे थे एक दूसरे, जो ममाती हयाती आपस में घसीट रहे थे, तो उसका खुलासा कर रहे हैं।
تیرے حیاتی اور مماتی وہ جنگ چل رہی تھی, سمجھے نا. تو بھاگے گا. ابے دلے حسن, او حسن دلے, حسن دلے, حسن دلہ کہاں سے رہی ہے تیرا دلہ کہاں ہے یہ, تیرا دلہ کہاں ہے یہ, تیرا دلہ کہاں ہے یہ, تیرا دلہ کہاں ہے یہ. تو بات نہیں کرے گا, تو بات نہیں کرے گا, فضول گوئی میں ایسا وقت برباد کرے گا. تو دعویٰ پیش کر رہا نہیں کر رہا, یہ بتا, تو دعویٰ پیش کر رہا نہیں. کہا ہے کہ یہ شرائط تم نے بھیجی ہے سامنے کے لیے, موبائل کے لیے, یہ ٹائم ایسے پیش کرے گا, یہ بات نہیں کرے گا. بات موبائل کے لیے ہے, ارے میری سنتا کیوں نہیں تو, میں سنا 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 جواب دے. تم نے بولا کہ مناظرہ دم کا وصول جو تم نے بھیجا ہے کہ بیان نہیں بولنا ہے تو آمنے سامنے کے لیے, تم نے جو منگل صاحب کا بھیجا ہے موبائل کے لیے ہے نہ, آمنے سامنے کے لیے, یہ آمنے سامنے کے لیے ہے. موبائل کے ساتھ بھیج رہا ہے تو. ہاں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ تو بھی موجود ہے, میں بھی موجود ہوں. جب تو موبائل پہ میں بھی موبائل پہ, تو میں تجھے شرط کہہ رہا ہوں نا کہ جو شرط تجھے منظور ہو تو منظور کر, جو مجھے منظور ہو منظور کروں گا. اب جب میں تجھے مسلمان نہیں مان رہا تو یہ طلاق والی شرط کہاں سے لایا ہے تو نکال کر. رے بابا سیری, بھاگنے کے راستے کیوں ڈھونڈتا ہے تو, بھاگنے کے راستے کیوں ڈھونڈتا ہے, بھاگنے کے راستے کیوں ڈھونڈتا ہے, یہ بتا. تو بات نہیں کرے گا مجھ سے, اور یہ تیرا دلہ بھی جان رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ دھرم جو ہے گندا ہے, یہ دھرم گندا ہے, یہ بھی جانتا ہے, مگر اسے شیطان توبہ نہیں کرنے دے گا. اسے کو شیطان توبہ نہیں کرنے دے گا. اسے بھی یہ یقین ہو رہا ہے کہ تو مجھ سے بات نہیں کرے گا, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ دھرم گندا ہے, دیوبندی دھرم گندا ہے. ہمت ہے مجھے دعویٰ پیش کر, 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 دعویٰ پیش کر. میں گھبرا رہا ہوں, تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں گا اگر تو میرے سامنے آ کے بیٹھ مجھ سے بات کر لے تو تیرے سینے پہ چڑھ کے میں تجھے دکھاؤں, پھر دیکھ کہ حق کیا ہوتا ہے. میں تجھ سے بات کرنے تیار ہوں. ابے میں تجھ سے, اور تو دیکھ تو ایک تو یہ موقع نکالتا نا کہ تو مجھے, جب تجھے معلوم ہے کہ میں دکان پہ رہتا ہوں تو کر کے مجھے اس ٹائم فون کرتا اور مجھے اس ٹائم چڑھاتا ہے کہ اس وقت مجھ سے بات کر. اس وقت جب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میں دکان پہ بات نہیں کرتا ہوں تو اس وقت مجھے ایسا کر کے فون کرتا. اب بات کر مجھ سے, تو تیرے اندر اگر طاقت ہے اب بات کر, چل دعویٰ کر, اپنا دعویٰ پیش کر, دعویٰ پیش کر. اس نے کہا دعویٰ پیش کر, جب کسی نے دعویٰ پیش کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے. ارے دوسرے موضوع پر کیوں جا رہا ہے, دوسرے موضوع پر کیوں جا رہا ہے. ارے بابا سیری بھاگے مت, بھاگے مت. تیری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں لفظ شباشی پر. تیری ضروریت میں کوئی اگر ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جو طاہر رضا قاضی سے بات کر لے تو بات کرنے طاہر رضا قاضی تیار ہے. یہ تجھے اپنا دیوبندی بہت بڑا مناظر مانتے نا, آج تم اس سے بات کر لے شباشی پر, شباشی پر بات ہوگی تیری میری. تیرا میرا موضوع ہے شباشی. بھاگے مت, بھاگے مت, بھاگے مت. تیرا میرا موضوع ہے شباشی. اوے حسن دلے, حسن دلے بول نہیں رہا تو, اس کا میرا موضوع کیا طے ہوا تھا, اب اس کا میرا موضوع طے ہوا شباشی. بات تو کرنے دے. ہاں تو شباشی پر کیسے کروا, دعویٰ پیش کروا اس سے. اگر اس کے اندر ہمت ہے تو دعویٰ پیش کروا دے اس سے. تو چل اور دیکھ پھر کیسا مجرا کرے گا یہ. ارے میں کیا بول رہا ہوں اس سے, تو یہ بتا کتنا بولے گا یہ. میں کہتا ہوں اس سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ پیش کر, دعویٰ پیش کر, مجھے بولنے دینا, کر پیش کر دعویٰ. میرے سوال کا جواب پہلے دینا. تو ارے کا سوال, میں سوال کا جواب کچھ نہیں ہوگا, دعویٰ پیش کر اپنا موضوع کا, جو تیرا میرا موضوع طے ہے اس پر دعویٰ پیش کر. ارے تو خاموش رہنا. جب موضوع طے ہو گیا ہے اور دعویٰ میں پیش کروں گا تو تم کو کون سی تمہارا دوبر میں مرچے لگا, تم دعویٰ پیش کر دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اب میری ذمہ داری نہیں میں جواب دوں مسلمان ہو کے نہیں ہوں میں. اگر یہ تم جواب ہے میرا, پھر تم نے دعویٰ کیوں پیش کر دی کہ مسلمان نہیں ہوں. یہ دعویٰ تم نے پیش کیا, تمہارے ہر بات جواب نہیں دوں میں. کیا تم ہمارے پر الزام لگا تم چھوڑ جاؤ گے, تمہاری موت ہے علی اصغر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم نے موضوع جب پیش کیا ہے, میں نے موضوع قبول کیا تھا, اب شرائط طے ہونے کے بعد دعویٰ میں پیش کروں گا. لیکن تم نے خود سے دعویٰ پیش کر دیا کہ تم مسلمان نہیں, اس سے کافر ہے, مجھے مسلمان نہیں مانتا ہوں. اب اسے جواب کون دے گا. تو سامعین میں 3 حوالے دیے ہیں. ایک ضیاء القرآن ہے, کرم شاہ اظہر لکھتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی اصول یہ ہے, دونوں یہ اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید, ذاتی صفاتی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت, قرآن کریم, قیامت, دیگر ضروریات جن میں کلی موافقت ہے. اس کی دیوبندی اور بریلوی کی کلی موافقت ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور نیچے میں نے حوالہ دیا فتوائے مہری میں, اس کا یہ کون لکھتے ہیں, سید پیر مہر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازع جماعت میں سے ہیں. دیوبندی کو کیا کہہ رہے ہیں, اہل سنت جماعت کہہ رہے ہیں, پیر مہر صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج کا
आकर कहता है तू मुसलमान नहीं है, तेरे घर से हमारा इस्लाम चमक रहा है, तेरे घर की किताब में हमारा ईमान तेरे घर की किताब में चमक रहा है, अजहर मिनस्तम से दीन के सूरत की तरह चमक रहा है। दूसरी किताब राह और रस्म मंजिल हा अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी लिखते हैं सफर 66 पर, हजरत पीर सैयद मीर निसार साहब से किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक कहने के हक में नहीं थे, और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर मुशरिक कहा करार दिया। जब इनके बड़े बड़े कह रहे हैं देवबंदी मुशरिक नहीं, देवबंदी काफिर नहीं, देवबंदी मुसलमान है, तो आपका शर्फी तामीर लगा, ये कौन सा शर्फ के आया है जो कहता है कि तू मुसलमान नहीं है? क्या मिनट बोलेगा अब ये बता, क्या मिनट बोलेगा, क्या मिनट बोलेगा तू, क्या मिनट बोलेगा? बस 3 मिनट हो गए क्या? हो गए। अब सामीन हजरात आपने सुन लिया, आपने सुन ली इसकी बात। अब ये देखिए सामीन हजरात, यहाँ ये जो इसका मेरा मौजू है उससे हटकर ये दूसरे मौजू पर चला गया। अबे तेरे अकाबिरों ने खुद माना है, तेरे अकाबिर खुद काफिर मानना है, तेरे मंजूर मुफ्ती हसन चांदपुरी ने खुद माना है कि मौलाना अहमद अल्लाह खान फाजिल बरेलवी अगर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। अशद्दुल आदाब में माना है, इसलिए मैं तुझे काफिर कह रहा हूँ। तेरा मेरा मौजू जो है उस मौजू पर अपना दावा पेश कर, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो बात कर लेना। तू टाइम ऐसी वेस्ट करेगा, 10 मिनट से ज्यादा हो गए तुझे ऐसी टाइम वेस्ट करते हुए। तू अपना दावा पेश कर, तेरा मेरा मौजू है शब्बाशी, शब्बाशी पर अपना दावा पेश कर। इस पर अगर तुझे बात करनी है तो ये दूसरा मौजू हो जाएगा, इस पर फिर किसी ने बात करिए। मैं तुझे काफिर मानता हूं, मैं तुझे काफिर साबित करूंगा, ये मौजू दूसरा है। अब तू अपना दावा पेश कर जो तेरा मेरा मौजू है। अगर तेरे अंदर ताकत है नहीं, ये तेरा दल्ला जो है ना ये भी जान रहा है कि तू न खंजर उठेगा न तलवार तुझसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैं तुझे जानता हूं। तू टाइम ऐसी बर्बाद करता रहेगा। अगर तेरे अंदर ताकत है नहीं और तू अपने आप को मनाजिर कहलाता है देवबंदियों का, तो आज तू अपना दावा पेश कर दे रे बाबा सीरी, अपना दावा पेश कर दे। आज तेरी चड्डी नहीं उतार दी है मैंने तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है। तू दावा तो पेश कर अपना, जो तेरा मेरा मौजू है, दावा पेश कर। चल जल्दी टाइम देता हूं मैं तुझे, दावा पेश कर, पेश कर दावा। 3 मिनट फिर मेरे बारे में बोला 3 मिनट देखना। सामीन, जब मैंने इसके घर से वसूल पेश किया, जब वो मत करे, अब अपना दावा पेश कर, अपना दावा पेश कर। मौजू से मत भागे, तेरी शिकस्त हो चुकी है तो मुझसे फरार कर रहा है, फरारी इख्तियार कर रहा है मौजू से। तू अपने मौजू पर आ, मौजू पर अपने, मुझे तुझसे इस मौजू तेरा मेरा जो मौजू है उस पर बात कर, अपना दावा पेश कर। बाकी का मौजू था तो मौजू से भाग क्यों रहा है? आज क्यों से मौजू पर आ, बोलूं मैं? दावा पेश कर, अपना दावा जल्दी दावा पेश कर। सामी लेकर रहा है कि अरे फिर वो दावा पेश कर, दावा पेश कर। तय हो चुका था, दावा पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर तूने मुझे काफिर क्यों कहा? तो तूने सुबह क्यों नहीं कहा मुझसे? जब मैंने तुझे सुबह काफिर कहा था तो उस वक्त क्यों नहीं कहा तूने? उस वक्त तूने दलीलें क्यों नहीं दी? उस वक्त तूने दलीलें क्यों नहीं दी? जब मैंने तुझे सुबह भी काफिर कहा है कि मैं तुझे काफिर मानता हूं, तो ये शराइत कहां से लाया है तलाक वाली? ये किसी मुनाजरे में रखी जाती है? आज तक तूने मुझसे बात की, कभी लाया तू? ये तेरी राय फरार इख्तियार करने की बातें हैं, मैं जानता हूं और आवाम भी जानती है इस बात को कि तू अपना रास्ता देखता भागने का, समझे नहीं? ये कहां से लाता तू शर्त? अब ये कोई शर्त है? ये मुनाजरे में रखी जाती है कि बीवी को तलाक होगी? ये कहां से लगा शर्त तू? अब जब मैं तुझे मुसलमान नहीं मान रहा, शर्त उसे कहते हैं जो दोनों फरीकों को जिस पर पाबंद कर दिया जाए। जब मैं तुझे इस पर पाबंदी नहीं हो रहा, तू अपना दावा पेश कर। बाबा सीरी, तेरी जुर्रियत की चड्डियां उतार दूंगा, चड्डी और तेरी भी चड्डी उतार दूंगा, तुझे नंगा कर दूंगा आज मैं। तू अपना दावा पेश कर। तेरी मेरी शबाशी पे बात होगी, ये तो रिकॉर्डिंग पड़ गई यूट्यूब पर, ये तो आवाम सुन रही है, खुद फैसला कर लेगी आवाम, और ये भी पड़ेगी। तेरे बीच में नहीं बोल रहा, मेरे बीच में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तू अपना दावा पेश कर, राह फरार इख्तियार मत कर, इरादे की बात मत कर। देखिए सामीन हजरात, ये असगर बाबा सीरी जो देवबंदी अपना बहुत बड़ा मुनाजिर मानते हैं इसे, और इसका दल्ला जो चला है लाइन पर वो भी मौजूद है। अब इस दल्ले की जबान नहीं खुले कि इससे ये कहा है कि तू अपने मौजू पर बात क्यों नहीं करता? अपने मौजू पर दावा पेश कर। अगर तेरे अंदर ताकत है तो हिम्मत है कर, हिम्मत कर, दावा पेश कर, दावा पेश कर, अपना दावा पेश कर। जो तेरा मेरा मौजू तय हुआ है सुबह, उस पर दावा पेश कर अपना। अच्छा ठीक है, चलो है ना? हाँ पेश कर दावा। अब दावा करूंगा, लेकिन नहीं, उस पर बात नहीं करेगा, उस पर दावा पेश नहीं। अरे तेरा जवाब दिया है मैंने, ये मैं तुझे काफिर मानता हूँ, अब भी काफिर मानना हूँ मैं तुझे। ये तेरा मेरा मौजूद, इस पर बात कल को कर लेना मुझसे, तू कल को कर लेना इस पर बात, इस पर बात कल को करना है, दूसरा मौजू हो जाएगा। तू उस मौजू पर बात कर जो तेरा मेरा मौजू है। कल को 10:30 बजे मैं फिर तुझे कॉल करता हूँ, इस मौजू पर बात कर ली तो मुझसे, मैं तुझे काफिर साबित करूंगा। कौन भाग रहे है? तू भाग रहा है, तू भागने के रास्ते ढूंढ रहा है रे बाबा सीरी, भागने के रास्ते ढूंढता है।
जो तेरा मेरा मौजूद तय हो चुका है उस पर दावा पेश कर। अगर तुझे इस पर तुझे इस पर बात करनी है तो कल को 10:30 बजे फिर कॉल करता हूँ मैं तुझसे रोज 10:30 बजे बात करने के लिए तैयार हूँ। रोज बात करूंगा मैं तुझसे रोज बात करने के लिए तैयार हूँ। तू तो मुझसे जब चाहे जब बात कर ले। चिल्लाएगा तू, इस पर पेश कर, दावा पेश कर, दावा पेश कर रे बवासीरी बंदर, हाँ दावा पेश कर रहा हूँ, पेश कर। मैं आप मुझे 3 मिनट दे। खामोश जब रहूंगा जब तू दावा पेश करेगा, नहीं तो टोक दूंगा तुझे, फिर तुझे टोक दूंगा, तेरे हलक में हाथ डाल कर जबान खींच लूंगा तेरी मैं। तू मुझे जानता नहीं है। डाल दिया मैंने तेरे तमाम इसके तेरे ऐसी जुबान में डाल रखा है मैंने, बरेली का बांध डाल रखा है कि तू तड़पता रहेगा, ऐसी दावा पेश नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है, लिख कर देता हूं मैं, तू दावा पेश कर ही नहीं सकता। तेरी पूरी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो इस मौजू पर दावा पेश कर दे। हाँ पेश कर, दावा पेश करूं? पेश कर। शामिल इसने मुझे कहा दावा पेश करने के लिए और इसने खुद दावा पेश किया है मेरे मुताबिक। अरे मैंने दावा कब पेश किया? मैं तो तुझे काफिर मानता हूँ, ये दावा नहीं है मेरा, मैं तुझे मानता ही काफिर हूँ। अगर इस मौजू पर तुझे मेरा दावा बना रहा है तो मैं दावा अपना सुन, मैं अपना दावा मानकर इसे कल को दावा पेश करता हूँ अपना, कल को दावा भी पेश करूंगा मैं, और मैं हुक्म भी लगाऊंगा, और मैं तुझे काफिर साबित करूंगा। लेकिन ये मौजू दूसरा हो जाएगा। जो तेरा मेरा मौजू है उस पर बात कर रहे बंदर, जो तेरा मेरा मौजू है उस पर बात कर रहे। और हसन बंदर दल्ले तैयार कर अपने मनाजिर को। ये भाग रहा तेरा मनाजिर, देख मौजू से भाग रहा है। मैं कह रहा था ना कि पूरी देवबंदी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो ताहिर रज़ा काजी से किसी भी मौजू पर मुहज्जब तरीके से बात कर ले। तुम्हारे पास है, तू अपना दावा पेश कर, तुम्हारे लिए सहारा है। दावा पेश कर रे। डींगे मारता है, डींगे मारता है, डींगे मारता है, डींगे मारता है, डींगे मार। तेरी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, तेरे सीने पे चढ़ा बैठा हूँ। दावा तो पेश कर, तू अपनी जबान तो खोल, तेरी चड्डी उतार दूंगा। तेरा उसे उतार दिया मैंने, मैं उतार चुका तेरी चड्डी उतार चुका हूँ मैं। तू अपना दावा तो पेश कर दे। हाँ खामोश रहा, 3 मिनट बोलने दे। अबे इतना तुझे कोई भी नहीं कहेगा जितना मैं तुझसे कह रहा हूँ। मैं तुझे कितना टाइम दे रहा हूँ। अब अगर तू ज्यादा वो करेगा तो मैं तेरा खून कटवा दूंगा। अगर तू अपना दावा पेश कर रहा है तो दावा पेश कर दे, ना मैं तेरा खून कटवा दूंगा। ये तू वक्त बर्बाद करता है बेवजह, मजा नहीं आता तुझसे बात करने में। तू मुझसे बात नहीं करता, कभी भी मुझसे बात नहीं करता। और आदमी से किसी भोले वाली आवाम से हमारी फोन लगागा, उससे बड़े मुहज्जब तरीके से बात करेगा। लेकिन मैं जब सामने आता हूँ तो तेरी मैया मर जाती है। कौन? तो ऐसा क्या फिजूल बात करूंगा मैं तुझसे? इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। मुझे शहरी में भी उठना है, मैं रोजा रखता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, रोजा मेरे लिए फर्ज है। तू काफिर है, तू काफिर है, तू काफिर है। अबे तेरा मुजद्दिद काफिर था, अच्छा मेरे मुजद्दिद को जो मुसलमान माने उस पर क्या हुक्म लगेगा? मेरे मुजद्दिद को जो मुसलमान माने उस पर क्या हुक्म लगेगा? बोल। जवाब दूंगा मैं। देख उससे भागेगा, ये मुंह से भागेगा जमशेद भाई, ये मुझे मुंह से भटकाना चाह रहा है। इस मौजू पर मैं तुझसे कल को बात करूंगा। तू मेरे मुजद्दिद को काफिर कह रहा ना, अब मेरे मुजद्दिद को जो मुसलमान कहेगा उस पर हुक्म लगाना कल को। कल बात कर लेना इस मौजू पर। ये मुंह से भटकाना चाह रहा है मुझे, और मैं इसे भटकने नहीं दूंगा। तू मुझे भटकाना चाह रहा है। तेरे अकाबिरों ने मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी को मुसलमान माना है, सच्चा आशिक रसूल माना है। तेरे घर से साबित करूंगा मैं, वो कल को दिखाऊंगा मैं। कल को कर लेना इस मौजू पर मुझसे बात। आज तू अपना दावा पेश कर। ए बाबा सीरी, मैं तुझे जानता हूँ, तू मुंह से भटकाना चाहता आदमी को ना, मैं नहीं भटकूंगा तुझसे। तू बाबा सीरी अपना दावा तो पेश कर दे रे शब्बाशी पर। मर जाएगा तू, दावा पेश नहीं करेगा, तू मर जाएगा। तू दावा पेश नहीं करेगा, तू दावा पेश कर। क्या तू तो अपने, अगर तू दावा नहीं पेश करेगा तो अपने बाप की औलाद नहीं है? बोल इस बात को कह, चल इकरार कर। नहीं शिकस्त नहीं, तू ये इकरार कर के तूने अगर दावा पेश नहीं किया शब्बाशी पर तो तू अपने बाप की औलाद नहीं है। अगर मैं वसूल के खिलाफ गया तू ये बोल अभी इसमें कि अगर मैंने शब्बाशी पर दावा पेश नहीं किया तो मैं अपने बाप की असल में औलाद ही नहीं हूँ। इकरार कर, इकरार कर, मैं साबित करूंगा तुझे। कल को बात कर लेना मुझसे इस मौजू पर। कल साबित तेरे आज क्यों उठाए बात? आज उस मौजू पर बात होगी, तेरा मेरा मौजू तय हो चुका है। शब्बाशी, शब्बाशी, शब्बाशी। दावा पेश कर रहे बंदर, बंदर दावा पेश कर, बंदर दावा पेश कर। मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ, मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ इस बात का इकरार कर कि अगर मैंने शब्बाशी पर दावा पेश नहीं किया तो मेरी असल में खता है, मेरी माँ ने खता की है। मैं अगर उसूल से भागा तो मेरी तू उसूल से तो हमेशा भागता है, तू फोन काट कर भाग जाता है, उसूल से तू भागता है।
تو اس بات کا اس میں یہاں ریکارڈ کرا دے کہ میں نے شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا تو میری اصل میں خطا ہے، میری ماں نے منہ کالا کیا تھا، اس نے مجھے پیدا کیا تھا. جلدی کر ایک دم دعویٰ پیش کر، دعویٰ پیش کر رے، دعویٰ پیش کر، دعویٰ پیش کر. بیچ میں نہیں بولنا ہے، تو بولتا ہے بیچ میں. ڈینگے مارتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، مناظر بنتا ہے، ڈینگے مارتا. انہیں دیوبندیوں کو اس میں ڈالے پڑا ہے، دیوبندیوں کو اس میں ڈالے پڑا ہے. ثابت کرو. پہلے دعویٰ پیش کر، دعویٰ پیش کر. دیکھیں سامعین حضرات، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے اصل میں خطا ہے، یہ مر جائے گا. ہے دعویٰ پیش کر رہا، اقرار کر اس بات کا کہ اگر میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو میری اصل میں خطا ہے. اقرار کر، پہلے اصل میں خطا ہوگی تیری. اگر تم نے دعویٰ پیش نہیں کیا اصل میں خطا ہے، اگر دعویٰ پیش نہیں کیا اصل میں خطا ہے تیری، اصل میں خطا ہے. چل تیری اصل میں خطا ہو جائے گی. ٹھیک، چل دعویٰ پیش کر. دیکھیں سامعین حضرات، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اس نے اگر شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا تو اس کے اصل میں خطا ہے. چل دعویٰ پیش کر، 25 منٹ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین 3 منٹ بولنے اس نے دیا ہے، اور جو جھوٹ بولے اس نے میں نے اقرار نہیں کیا کیونکہ دعویٰ اس نے پیش کر دیا ہے. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، نہیں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، میری بات سن لے پہلے، میری بات سن. بابا سیری میری بات سن. اگر تو نے شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا تو دلے تو بھی سن لے بحثن دلے، اس کی اصل میں خطا ہوگی، اس کی اصل میں خطا ہے، تیری اصل میں خطا ہوگی اگر تو نے دعویٰ پیش نہیں کیا شباشی پر تو تیری ہے. اس بات کا اقرار کر پہلے جب بولے گا تو. اور کل کو میں دعویٰ پیش کروں گا کہ دیوبندی کافر ہے اور تو بھی کافر ہے. اگر میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو میری اصل میں خطا ہوگی. کل کو میں تجھ سے بات کروں گا اس موضوع پر. آج تو شباشی پر مجھ سے بات کر لے رے بندر، بات کر بندر، بات کر، ارے بندر بات کر، بندر بات کر لے شباشی پر. پہلے شباشی پر بات کر، پہلے شباشی پر بات کر لے بندر. دعویٰ پیش کر بندر، دعویٰ پیش کر بندر. اے دیوبندی بندر، دیوبندی بندر، دعویٰ پیش کر. تو مجھے موضوع سے بہکانا چاہ رہا ہے، نہیں بہکوں گا. تیری دوبر میں وہ بریلی کا بانٹ ڈال رکھا ہے میں نے کہ تو تڑپتا رہے گا مگر دعویٰ پیش نہیں کرے گا رے بندر. دعویٰ پیش کر، دعویٰ پیش کر. بھاگے گا بندر بھاگا. بابا دلے دیکھ لے، بھاگنے لگا تیرا یہ مناظر. دلے دیکھ، دعویٰ پیش نہیں کرے گا، یہ دعویٰ پیش نہیں کرے گا، مر جائے گا. لیکن طاہر رضا قادری سے بات نہیں کرے گا. اب تجھے بھی عقل نہیں آ رہی، تیری بھی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے. اب دلے تیری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، تجھے نہیں دکھ رہا کہ بات نہیں کر رہا، مجھ سے رائے اختیار کر رہا ہے، نہیں دکھ رہا تجھے. تیری بھی اصل میں خطا ہے دلے، تیری اصل میں خطا ہے. تو بھی جہنم کا کتا بن گیا. تجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا میرا موضوع طے ہو گیا صبح کہ شباشی پر بات ہوگی، اور میں نے تجھے کال لگا دیا. میں نے تجھ سے کہا اسے لائن پر لے. اور یہ بندر جو ہے دیوبندی بندر، یہ اب دعویٰ پیش کرنے تیار نہیں ہے اپنا. اس سے دعویٰ کیوں نہیں پیش کرا رہا؟ تو دعویٰ پیش کرا. دیوبندی بندر کا اقرار کر اس بات کا کہ میں تجھے 3 منٹ دیتا ہوں، 3 نہیں 5 منٹ دیتا ہوں. اگر تو نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو تیری اصل میں خطا، اس بات کا اقرار کر. جلدی بول بندر، بول. 5 منٹ دوں گا تجھے. اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں اگر تو نے شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا تو تیری اصل میں خطا ہے، اور یہ تیرا بندر، تیرا دلہ جو ساتھ میں ہے، اس کی اصل میں تو خطا ہے ہی، کیونکہ اسے حق کا اور باطل کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اسے یہ نہ حق کو سمجھ رہا ہے نہ باطل کو سمجھ رہا ہے. جلدی بول جلدی. منظور ہے؟ 5 منٹ دوں گا. اس بات کا اقرار کر کے اگر تو نے شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا، سن لے بندر، دیوبندی بندر سن. اگر تو نے شباشی پر دعویٰ پیش نہیں کیا تو تیری اصل میں خطا ہے. تیری ماں نے منہ کالا کرا کے تجھے پیدا کیا ہوگا. جلدی بول. اقرار ہے بول. پیش کرے گا دعویٰ؟ 5 منٹ دیتا ہوں، بول جلدی. ہے اصل میں خطا ہوگی، دعویٰ پیش کرے گا. ہاں دعویٰ پیش کرے گا شباشی پر. چل بول لے. دلے دیکھ، میں اسے 5 منٹ دے رہا ہوں. دلے سن، 5 منٹ دے رہا ہوں. دیکھا اس نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو دونوں اصل میں خطا تمہاری دونوں کے لیے. 5 منٹ دیتا ہوں. چل بول. چل دعویٰ پیش کر. چل ہاں چل لے دعویٰ پیش کرا. چل اس میں چل میں ابھی دکھاتا ہوں تجھے. دیکھ جتنا مناظر ہے نا، ابھی دیکھ تجھے. دیکھ کہاں سے بھاگے گا، یہ کہاں بھاگے گا. دیکھ چل بول 5 منٹ کا ٹائم دیا میں نے. دیکھیے سامنے حضرات، اس نے اقرار کر لیا. اس لیے کس کے دلے نے حسن نے اس نے کہا کہ 5 منٹ کا ٹائم دے. اگر اس نے شباشی پر دعویٰ نہیں پیش نہیں کیا تو ان کی دونوں کی اصل میں خطا ہے. ان کی دونوں کی ماں نے مکالا کرا کے انہیں پیدا کیا. چل تو 5 منٹ دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مجھے 5 منٹ دیا ہے. اگر ایک بیچ میں بولا
तो ये इसका असल में खता है वला तो जिना है, इसकी माँ तवाइफ है, ताहिर रजा की माँ तवाइफ है, ठीक है। सामने मौजूद तय था सब्बासी पर, मुद्दाई मैं था, ठीक है। सामने उसूल सामने देखें अब, लेकिन दावा इसने पेश कर दिया पुतला इस पे कल बात करूंगा, आज नहीं करूंगा। जब कल बात करेगा तो तुझे आज दावा पेश करने की क्या जरूरत पेश आई, कल दावा पेश कर देता। जब देख लिया दल्ले, ओ दल्ले देख लिया, दल्ले देख लिया बे, दल्ले असल में खता हो गई। देखिए सामने साबित हो गया कि असगर बाबा सीरी की माँ जो है कलकत्ते की जमीला बाई डांसर थी, वो तवायफ थी। कलकत्ते की जमीला बाई डांसर थी, तवायफ थी इसकी माँ, और इसकी हसन की माँ भी तवायफ है। दोनों की माँ तवायफ है इनकी दोनों की माँ ना मुंह काला करके इन्हें पैदा किया है। अबे मरदूद शैतान, जब तेरा मेरा मौजू तय होगा शब्बाशी का, और ये तू नए मतलब मुझे भटकाना चाह रहा है मौजू से, जब मैं तुझे काफिर मान रहा हूँ, जब मैं तेरी शर्त का पाबंद नहीं हो रहा हूँ, तो तू नए मौजू निकाल रहा है। इस मौजू पर अगर तेरी जुर्रियत में दम है तो मुझसे कल को बात कर लिए, इस मौजू पर बात क्यों नहीं करता तू शब्बाशी पर, जो तेरा हमारा मौजू तय हुआ। दोनों की असल में खता हो गई तुम्हारी, दोनों हराम के पिल्ले हो, दोनों हराम के पिल्ले हो, दोनों हराम के। इसकी माँ जमीला बाई जो कलकत्ते की मशहूर डांसर थी, उसने भी इसे मुकाला करके पैदा किया है, जमीला बाई ने, कि जमीला बाई की औलाद है बवासीरी। और तू 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 किसकी औलाद है? तू भी किसी रंडी की औलाद है, तू भी किसी रंडी की औलाद, साबित होगा इस बात से। तू साबित नहीं करोगे दोनों के दोनों, तू दोनों साबित कर दो दोनों, तुम दोनों बात कर लो मुझसे अकेले से, बात कर लो दोनों, दावा पेश करा दे। वैश्या की औलाद हो, दोनों वैश्या की औलाद हो तुम, दोनों वैश्या की, दोनों रंडी की औलाद हो तुम। ये साबित हो गया कि दोनों रंडी की औलाद हो तुम। ये तो कलकत्ते की मशहूर डांसर जमीला बाई जो थी नहीं, जो मैं इसे बताता हूँ, वाकई में बवासीरी तू कलकत्ते की मशहूर डांसर जमीला बाई की औलाद है, ये साबित हो गया। तेरी माँ वैश्या है, तेरी माँ ने मुंह काला करा के तुझे पैदा किया है। तू मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन तू मुझसे बात नहीं करेगा। तू मौजू से भटकाना चाह रहा है मुझे, मैं भटकने वाला नहीं हूँ, मैं तुझसे मौजू पर बात करूंगा, शब्बाशी पर। और ये हसन दल्ला जो है, इसकी माँ भी वैश्या है। इसकी माँ कौन से कोठे बैठती थी? गुजरात में सूरत में बैठती इसकी माँ। तेरी माँ भी सूरत में बैठती है कोठे पर, तेरी वहां नहीं छोड़ रही, तेरी माँ रमजान में भी नहीं छोड़ रही, कोठे में बैठ रही रमजान में भी तेरी माँ। इसकी माँ तो जमीला बाई कलकत्ते की मशहूर डांसर थी, तेरी माँ भी डांसर है कोई। दोनों रंडी की औलादे हो तुम दोनों, दोनों रंडी की औलादे हो, दोनों रंडी की औलादे। तुम्हारी असल में खता साबित हो गई। तुम मौजू पर बात करने तैयार नहीं है, तू इधर उधर भाग रहा है, कभी किसी बात को पकड़ता है, कभी किसी बात को पकड़ता है, इधर उधर भागता है। तू मर जाएगा ए दल्ले, ये मर जाएगा। तेरा मुनाजिर ताहिर रजा कादरी से बात नहीं कर सकता रे दल्ले, दल्ले बात नहीं करेगा। तुम्हारी दोनों की असल में खता, दोनों की माँ रंडी है तुम्हारी, पता नहीं कितनों से मुंह काला करा के तुम्हें पैदा किया है। दोनों की माँ रंडी है तुम्हारी, दोनों की वैश्याएं हैं तुम्हारी, दोनों की माँ। तू मर जाएगा। तेरी जमीला बाई जो मशहूर डांसर तेरी माँ है ना कलकत्ते की, उसकी औलाद है तू वैश्या की। तेरी माँ ने जो कितनों से मुकाला करा के तुझे बवासीरी पैदा किया। तू अपने मौजू से भाग रहा है, अपने मौजू बात नहीं कर रहा। जब तेरा मेरा मौजू सुबह तय हो गया तो तू अपने मौजू से क्यों भाग रहा है? और ये हसन दल्ले की माँ जो है, तेरी हसन दल्ला जो है, ये इसकी माँ भी कोई डांसर ही है, रंडी है इसकी माँ भी कोई पक्की। क्योंकि इस रंडी की औलाद को ये नहीं दिख रहा कि ये रंडी की औलाद सुबह जब उस पर था लाइन पर, इसे मालूम है कि इसका मेरा मौजू तय हो गया था, तो तूने मतलब अब मौजू पर क्यों नहीं ला रहा है इसे अपने मुनाजिर को? रंडी की औलाद जब चला जा तुझा, तो मुझसे बात नहीं कर सकता जिंदगी भर कभी भी, तेरे बस की बात नहीं तो तू मुझसे बात कर ले। तू वैश्या की औलाद है, रंडी की औलाद है, जमीला बाई की, समझे ना? तू रंडी की औलाद है मत बोले। अगर तुझे दावा पेश करना तो दावा पेश कर, और अगर तू मेरे सामने होता ना तो तेरे मुंह पे वो जूते लगाता मैं कि तेरा मुंह लाल कर देता खबीस में मरदूद। तुझे लोगों को गुमराह करता है ना, झूठ बोल बोल के भागता और अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजिर कहता। तू मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को कहता कि मैं मुनाजिर हूँ। इन देवबंदियों ने तुझे मुनाजिर बना रखा, तू कैसा मुनाजिर है? अबे मैं तुझे कब से ललकार रहा हूँ, तूने आधा घंटा गुजार दिया इसी बात में, मैं तुझे ललकार रहा हूँ आधे घंटे से कि अपना दावा पेश कर, अपना दावा पेश कर। और तू दावा पेश करने के लिए तैयार नहीं है। रंडी की औलाद, जो भाई रंडी की औलाद, वैश्या की औलाद, तू दावा पेश करने तैयार नहीं है। दावा पेश करता अपना खबीस मरदूद आता मुनाजिर बन के कि देवबंदियों का बहुत बड़ा शेर है, देवबंद हूँ, शेर देवबंद हूँ। तू रंडी की औलाद है, तू रंडी की औलाद है, तू रंडी की औलाद है। तुझे ये देवबंदी शेर मानते होंगे, मैं तुझे अपने पेशाब का खतरा भी नहीं मानता। तू मेरे पेशाब का खतरा भी नहीं है, रंडी की औलाद, तू मेरे पेशाब का खतरा भी नहीं है। तेरी माँ जमीला बाई कलकत्ते की मशहूर डांसर थी। तू बिहार का है, बिहार का, कलकत्ते बंगाल का है तू, तेरे गांव का नाम है रंगपुरा। और भड़ुए तू है कंजर की औलाद, तू कंजर है, कंजर डेरे डालने वाला। तेरी असल में खता है। कितनी डरा हुआ तुझसे? उससे कितनी मरतबा भागा हुआ तुम मुझसे? अबे कितने मौजू पर तुम मुझसे भागा हुआ है? ये रिकॉर्डिंग भी तेरी जाएगी यूट्यूब पर, तेरी सुबह वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर चली गई, ये भी जाएगी यूट्यूब पर, ताकि अवाम इस बात का फैसला कर ले कि तुझके अंदर कितना दम है, तेरे अंदर तू कितना बात करना चाहता। जब तेरा मेरा मौजू तय होगा, ये दल्ला तेरा बोल रहा है, दल्ला ये
इस दल्ले का ये मुंह नहीं फूट रहा है, इस खबीस का रंडी की औलाद का, कि जब तेरा मेरा मौजू तय हो गया था तो अब तू इस मौजू से क्यों भाग रहा है? रंडी की औलाद क्यों भगवा रहा है? रंडी की औलाद तू मौजू से, अबे रंडी की औलाद मौजू से क्यों भाग रहा है? जब तेरा मेरा मौजू तय हो गया था तो रंडी की औलाद मौजू से क्यों भाग रहा तू? ये बता क्यों? भाई जमीला बाई की औलाद, कलकत्ते की मशहूर डांसर रंडी की औलाद, जमीला बाई की औलाद, मौजू से भाग रहा तू मुझसे बात कर लेगा? तू मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, बवासीर मुझसे बात नहीं करेगा। तू रंडी की औलाद है, तू रंडी की औलाद है। तूने इकरार किया था, अभी ये तेरे हसन दल्ले ने इकरार किया था कि हाँ इसकी असल में खता होगी अगर ये दावा पेश नहीं करेगा तो। तेरी असल में खता हो गई और इसकी असल में भी खता हो गई। ये भी रंडी की औलाद है, जब मुतनब्बा नहीं कर रहा, आगे नहीं कर रहा, ये अपने मौजू पर क्यों नहीं आता? बहन जमीला बाई तेरी बहन, इसकी माँ है जमीला बाई, इसकी माँ रंडी है जमीला बाई, इसकी माँ जमीला बाई रंडी है, कलकत्ते की मशहूर डांसर है, जिसकी ये औलाद है। और तू भी रंडी की औलाद है, तू भी रंडी की औलाद है, तू भी रंडी की औलाद है। देख लिया तूने अपने मुनाजिर का हशर क्या होता? ये कैसा मुजरा करता मेरे सामने, ये देख लिया तूने, ये मुजरा करता। देखिए इतने आधे घंटे से ज्यादा निकाल दिया, आधा घंटा नहीं बल्कि पौन घंटा हो गया, इसने पौन घंटा करीब निकाल दिया ऐसे ही। और ये बात करने तैयार नहीं है। जब मौजू तेरा मेरा तय होगा, दल्ले रंडी की औलाद, जब इसका मेरा मौजू तय है तो इसने मौजू पर बात क्यों नहीं कर रहा है? खबीस, चल खबीस आया हूं तो जवाब देगा। तू रंडी की औलाद है, चल देखिए सामने नजर आती रंडी की औलाद, ये असगर बाबा सीरी, और ये दूसरा भी रंडी की औलाद है। इसने अभी ये कहा कि हाँ अगर ये दवा पेश नहीं करेगा तो रंडी की औलाद है। अभी सुबह इसका मेरा मौजू तय हो गया था, मौजू तय हुआ था शब्बाशी, अभी शब्बाशी पर दावा करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा मुनाजिर है, देवबंदी हो, सुन लो तुम भी इसकी, अपने मुनाजिर की से तुम अपना मुनाजिर मानते हो, ये मुनाजिर है तुम्हारा, ऐसे डांस करता मेरे सामने। ये इसकी औकात नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं जो मुझसे बात कर ले किसी भी मौजू पर। कितने मौजू पर मुझसे फोन काट काट कर भागा हुआ आई। अब आप खुद फैसला कर लें, देवबंदी हो, अगर तुम अल्लाह हिदायत दे तो इस गंदे मतलब को छोड़ दो। देवबंदी धर्म जो है बिल्कुल गंदा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तुम्हें गुमराह करे दे रहा है बाबा सीरी, ये खुद मतलब सबको गुमराह की देता है, ये खुद काफिर है ये, और तुमको भी काफिर बना देगा ये। क्योंकि इसने आला हज़रत फाजिल बरेलवी की किताब पर जो इसके मुफ्ती ने एतराज किया था, उस पर इसका मेरा मौजू तय हुआ था सुबह, वो जो रिकॉर्डिंग ओनली नेटवर्क पर पड़ी हुई है। और ये भी इंशाल्लाह एक दो दिन में आप सुन लेना, ये भी आपके सामने आ जाएगी।